खनोक की किताब बाब नंबर 69। और इस फैसले के बाद वो खौफजदा होंगे और गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन पर रहने वालों को दिखाया है। और उन फरिश्तों के नाम देखो, और उनके नाम ये हैं: पहला समजाज, दूसरा अरस्तकीफ, तीसरा अदमीन, चौथा काबील, पांचवा तरील, छठा रमजील, सातवां दानियाल, आठवां नौकल, नौवां ब्राकल, 10वां अजाल, 11वां बाजू, 12वां बतरजील, 13वां बसासील, 14वां अनायनील, 15वां तरजल, 16वां संपीसील, 17वां जतरील, 18वां तमाइल, 19वां तरील, 20वां रोमेल और 21वां अजाजील। ये फरिश्तों के सरदार और उनके सरदारों के नाम हैं, और इनके सरदारों के नाम 100 से ज़्यादा और इनके चीफ 50 से ज़्यादा और सरदार 10 से ज़्यादा थे। पहले का नाम जैकून है, और ये वो फरिश्ता है जिसने मुकद्दस फरिश्तों के तमाम बच्चों को गुमराह किया और उनकी रहनुमाई की, ज़मीन पर उतरा और इंसान की बेटियों के ज़रिए उनको गुमराह कर दिया। और दूसरा असबील कहलाता है। ये वही फरिश्ता है जिसने मुकद्दस फरिश्तों के बच्चों को शैतानी आलाकार सिखाया और उनको गुमराह किया कि वो इंसान की बेटियों के साथ उनके जिस्मों को तबाह करें। और तीसरे को गदील कहते हैं। ये वही है जिसने इंसानों के बच्चों को सब कुछ सिखाया और मौत की धज्जियाँ उड़ाई और हवा को गुमराह किया और इंसान के बच्चों को वो औलाद दिखाए जो मौत के हथियार हैं: ढाल, जंग के लिए तलवार, और वो सब जो इंसानों की मौत के लिए हथियार हैं। और वो उसके हाथ से निकलकर उसके हाथ में अब तक आ गए। और चौथे को पेनीमो कहते हैं, जिसने इंसान के बेटों को कड़वे मीठे के राज और हिकमत के राज सिखाए और लोगों को स्याही और कागज का इस्तेमाल सिखाया, और इस तरह बहुत से लोगों से आज से अब तक गुनाह करवाया, क्योंकि इंसान इस मकसद के लिए पैदा नहीं हुए थे कि उन्हें कलम और स्याही से उनकी वफादारी को मजबूत करें, क्योंकि इंसान को दूसरी सूरत में फरिश्तों के अलावा पैदा नहीं किया गया कि वो आदिल और पाक रहें। और मौत जो हर चीज़ को तबाह कर देती है उसे छू नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने इल्म के सबब से तबाह हुए, और इसी ताकत की वजह से वो मुझे खा जाता है। और पांचवें का नाम कसवीजा है। उसने इंसानों को रूहों और बदरूहों के बारे में सिखाया, पेट में पैदाइश की मार कि वो गिरे, और रूह की मार और सांप के काटने, और दोपहर के वक्त की मार पीट सांप का बेटा जिसका नाम तिब्बत है। और ये कस्बील का नंबर है जिसने खलफ का सर मुकद्दस को दिखाया जब वो अपने जलाल की बुलंदियों पर था, और उसका नाम बका है। और उसने मुकद्दस मिकाईल से कहा कि वो उसे खुफिया नाम दिखाए, ताकि वो इस खुफिया नाम को देख सकें और वो इस नाम का जिक्र अपने खलफ में करें और कांपें और कसम खाएं। वो जो बनी आदम को सब राज दिखाते हैं, और ये उस कसम की ताकत है। ये ताकतवर और मजबूत है, और मिकाईल ने इस कसम को अपने हाथ में रखा है, और ये उस कसम के राज हैं, और उनको इस कसम से तकवीयत मिली है, और आसमान और ज़मीन के बनने से पहले और हमेशा के लिए मुअल्लक था। और इससे ज़मीन की बुनियाद पानी पर रखी गई थी, और पहाड़ों के खुफिया मकामात से जिंदा लोगों के लिए खूबसूरत पानी आते हैं, दुनिया की तख्लीक से लेकर अब तक। और इसी कसम से समंदर को तख्लीक किया गया, और उसकी बुनियाद के तौर पर उसने गुस्से के वक्त इसके लिए रेत रखी थी,
اور یہ دنیا کی تخلیق اور ابدیت سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اسی قسم سے گہرائیوں کو مضبوط کیا گیا اور اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے تھے اور کھڑے ہو گئے تھے ہمیشہ اور ابد تک، اور اس قسم سے سورج اور چاند اپنا راستہ پورا کر لیتے ہیں اور اپنی جگہ نہیں بدلتے اور اپنی جگہ سے ابد تک ہلتے نہیں اس کے حکم کے مطابق، اور اس قسم سے ستاروں کے مدار پورے ہوتے ہیں اور وہ ان کے نام پکارتا ہے اور وہ اسے ازل سے ابد تک جواب دیتے ہیں، اور پانی اور ہواؤں کی روحیں اور تمام زفیروں کی روحیں ان کے اتحاد کے مطابق، لائٹ ونڈ یعنی کہ ہلکی ہوا کے جو ذخیرے ہوتے ہیں ان کو ذخیرے کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتا ہوں، اور پانی اور ہواؤں کی روحیں اور تمام زفیروں کی روحیں ان کے اتحاد کے مطابق، اور اس ذخیرے میں بجلی کی روشنی اور گرج کی آواز محفوظ ہیں، اور اس میں اولے اور ٹھنڈ اور دھند، بارش اور اوس کا ذخیرہ ہے، اور یہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں اور خداوند کے حضور شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور خداوند کے نام پر اب تک سر بلند ہوں، اور یہ قسم اس پر محفوظ ہے اور وہ اس سے محفوظ ہیں، اور ان کے راستے یعنی مدار کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے راستے تباہ نہیں ہوتے کیونکہ محفوظ ہیں، اور وہ اس میں بڑی خوشی مناتے ہیں، اور انہوں نے عزت، برکت اور سربلندی پائی کیونکہ ابن آدم کا نام ان پر ظاہر ہوا تھا، اور وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ گیا اور فیصلہ کرنے کا حق ابن آدم کو دیا گیا، اور وہ گنہگاروں کو روح زمین سے مٹانے کا سبب بنتا ہے، اور ان کو بھی جنہوں نے زمین کو گمراہ کیا، اور وہ زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور تباہی کی جگہ میں قید ہوں گے، اور ان کے تمام کام زمین کے چہرے سے غائب ہو جائیں گے، اور اس وقت سے وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا، تباہ ہو جائے گا، اور ابن آدم ظاہر ہوا اور اپنے جلال کے تخت پر بیٹھا، اور تمام شرارتیں اس کے سامنے سے غائب ہو گئیں، پر ابن آدم کا کلام خداوند میں طاقتور ہوگا، اور یہ خنوک کی تیسری تمثیل ہے۔ خنوک کی کتاب باب نمبر 70۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ان کا نام بلند ہوا، ابن آدم کی زندگی خداوند خدا کی طرف سے ان کا نام بلند ہوا، اور جو زمین پر اس سے دور ہیں، اور یہ روح کی گاڑیوں پر بلند ہوا اور ان کے درمیان چلا گیا، اور اس دن سے میں ان کے درمیان نہ رہا، اور اس نے مجھے دو ہواؤں کے درمیان جو شمال اور مغرب سے آتی تھیں ان کے درمیان کھڑا کر دیا، اور وہاں فرشتوں نے میرے اور چنے ہوئوں کے لیے جگہ کی پیمائش کے لیے رسیاں لیں، اور وہاں میں نے پہلے باپ دادا اور راست بازوں کو اس جگہ بستے دیکھا جو اس جگہ پر شروع سے ہی تھے،